बहारे नौ थे तुम माजी में अब बादे खिजा तुम हो। बहारे नौ थे तुम माजी में अब बादे खिजा तुम हो। निशाने राह थे माजी में अब तो बेनिशा तुम हो। थे तुम माजी में शोला, थे तुम माजी में शोला, आज बस उड़ता धुआं तुम हो। थे तुम माजी में शोला, आज बस उड़ता धुआं तुम हो। नहीं जिसका ठिकाना कोई ऐसा कारवां तुम हो। हजरत सामीन, अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लामी तहजीब और इस्लामी कल्चर के साथ जिंदा रहे तो हमें अपने अखलाक और किरदार की बुलंदी पेश करनी होगी और आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक कायम करना होगा और कुफ्र की मशीन गन और उसमें इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद को दरिया बुर्द करना होगा। इसके लिए हम सब कोशिश फरमाएं, वरना अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा की ज़बान में न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हालात का तकाजा ये है कि हम इत्तेहाद इत्तेफाक की दौलत को अपनाएं और इस कीमती सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। मिल्लत इस्लामिया के इंतशार और खलफशार को हम आहंगी और इगांगत में तब्दील करना वक्त का अहम तरीन फरीज़ा है और इसे नज़रअंदाज करना खुदकुशी और खुदसोजी के मुतरादिफ है। हजरत सामीन, आइए अब मैं चाहता हूँ कि आप हजरात के सामने अरबी ज़बान में तकरीर पेश कर दी जाए, क्योंकि अरबी एक मुबारक और प्यारी ज़बान है जो वही इल्लाह की तर्जमान और किताबुल्लाह की ज़बान है और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदा जावेद मोजज़ा है, क्योंकि कुरान पाक ने इसे पाइंदगी अता की है। लिहाजा बगैर अरबी ज़बान के कुरान कुरान नहीं और नमाज नमाज नहीं। ये हश्र और कब्र की ज़बान है और हमारा सबसे कीमती सरमाया कुरान और हदीस अरबी ज़बान में महफूज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरब से 3 वजहों से मोहब्बत करो, क्योंकि मैं अरबी हूँ, कुरान अरबी है और जन्नत की ज़ुबान भी अरबी है। तो आइए अरबी ज़बान में तकरीर पेश करने के लिए मैं जनाब अब्दुल करीम मुतअल्लिम अरबी शहरुम को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाएँ और अरबी ज़बान में तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी अमर इबादहु बिल इहसानी इलल आबाई वल उम्महाति क़ाइला व बिल वालिदैनि इहसाना वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी फ़ज़्ज़ल दरजतल उम्महाति अलल आबा व अला आलिहिल औफ़िया व अस्हाबिहिल अजिल्ला व मन इम्तसल अमरहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। व क़ाल जल्ल व अला फ़ी मौतिनिन आख़र इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमह वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। इअलमू अन्नल्लाह तआला क़रन बैन ज़िक्रि श्शिर्कि वल इहसानि इला अबवैहि फ़ी किताबिहिल बाक़ी इला यौमिल क़रार फ़क़ाल फ़ी सूरतिल अनआम अल्ला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। हाज़ल इक़्तिरान याकिसु मदा तक़दीरु हुक्मिल्लाहिल जलीलिल जब्बार व यक्शिफुल क़िना अन हाज़िहिल हक़ीक़तिन नासिआ बिशक्लिन मलमूस बिअन्नल मर्अ यल्ज़मुहु अन यहतम्म बिल इहसानि इला अबवैहि मिस्ल मा यहतम्मु बिल इक़बाल अला तौहीदिल्लाहि तआला फ़ी ज़ातिही व सिफ़ातिही फ़ी जमीइल अहयान अल्लज़ी हुवा युहयी व युमीत
وإذا مرض أحد فهو يشفيه. زملائي الأفاضل، ولكن المجتمع البشري قد ابتعد عن هذه الأمور التي تؤدي إلى الحب والوداد والشوق إلى الجنة وإطاعة الرحمن، ولذلك فسد المجتمع الإنساني ودب إليه داء الأمم من قبلكم، وفشى فيه الظلم والجور والعدوان والاعتداء والفوضى واللا الدينية في البيت والخارج، وفي المسجد والخارج، وفي النوادي والحفلات، وفي المحافل والمجالس. وكذلك عباد الله تعالى، من المهم جدا أن تعتفوا بالغا بتلاوة القرآن الكريم الذي يعلمنا كل ما نحتاج إليه في حياتنا الفردية والاجتماعية، فإن القرآن يعلن: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفحوى هذه الآية الكريمة أن الله يأمر عباده بامتثال الشكر، لأن الله تعالى أفاض عليهم نعما كثيرة وآلاء جمة لا تحصى بعد ولا تنتهي بحد. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كما يجب على المرء تقديم الشكر إلى والديه، لأنهما حملا وهنا على وهن، رزية على رزية في صباء المرء. ولكن الصبي إذا كبر وبلغ سن الرشد نسي كل ما قد أحسن إليه والداه من احتمال الآلام والهموم والأحزان، ونسي كل ما قدم إليه من نعم كثيرة وآلاء جمة لإصلاحه وتربيته وصهره في بوتقة الخلق حسن وسير الصحابة الكرام. رفقاء الأوفياء، اقرأوا الآية الكريمة التي تعلم كل عضو من أعضاء الأسرة الإنسانية أن يقبل على الأمر الإلهي ويخضع لله رب العالمين قائلة: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا شباب المسلمين، ولكن الأولاد والصبيان في العصر الحاضر يرغبون في الحضارة الغربية ويتهافتون على التعاليم الغربية التي يتعلمونها من التلفاز والراديو والأفلام والأغاني ومن الكتب الماجنة والرسائل الزاخرة بالكلمات الفاشحة والبذي والخرافات. ولكنكم أنتم من أبناء الإسلام ودخلتم في حظيرة وتلقيتم تعاليم الرسول الخاتم التي نزلت على قلبه كما تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فيلزمكم أن تفكروا في أعمالكم وفي أنكم أين تذهبون ولماذا جئتم إلى الدنيا ولماذا قبلتم الإسلام، فانتهوا عن عقوق آبائكم وأمهاتكم. فإن نبيكم محمدا عبد الله ورسوله قال: إن الله حرم عقوق الأمهات ومنع الرهات وبعد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا الحديث يدل على تحريم عقوق الوالدين وأنتم تتهافتون على التعليم الغربية، فكيف تفلحون وأنتم تمتثلون أمور الحضارة الغربية وتعرضون عن أوامر الله تعالى؟ فكيف تدخلون جنة ربكم التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين؟ أخيرا أدعو الله لي ولكم أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.